Ay nila dali truck. Baka na takay gamit dadua ani kada puro amo ani. Dapat nasa bahay ako ngayon eh. Ang sarap. Parang avansa in naka iri na dom badong pargang nina dali takay. Makain ng tinapay. Kuno na nyari di kami oli pa kuno. O yun, sasakyan Jane. Baka na-drive. Ila, ani? Jane Parkour. 1.5 ay 1.1 ano yari? Less with 200 ulit ko lang. Kalang. Ikaw mo, ano, matatala ka na pa anak ko pa. Ano? I am goopy. Hello, how are you? I'm under the water.